Evo ovako, znači aparat je Varmig 301, LCD pulsni. Sad došao je na red da vidimo njegov display. Znači nebitno gdje se nalazite, u kojim ste podešavanjima, znači uvijek se vraćamo nazad na ovom tasteru i dolazimo na početnu stranu. I tu imamo sad DC, znači zavarivanje klasično bez pulsa, onda imamo puls, imamo dupli puls, imamo zavarivanje elektrodom i imamo tik zavarivanje. Ajde da se vratimo na početak, na klasičan MIG DC bez pulsa. Da vidimo šta tu imamo od podešavanja. Znači, MIG Steel, to je sa CO2 gasom, 100% CO2 i tu su Synergic opcije za podešavanje svega što treba. To ću kasnije da objasnim na aluminijum kako se šta podešava. Ništa, vraćamo se nazad, znači DC, znači MIG Steel, sa gvožđe sa mix gasom 18% C18, MIG manual, znači ako hoćemo da nađemo manualno, ručno da nađemo podešavanje, onda to možemo da odaberemo i tu se zasebno se podešava recimo amperaža i brzina žice i zasebno se podešava napon. Tako da ovamo imamo odabir gore induktivnosti, debljina žice, 2 takta ili 4 takta, post gas, ubrzanje žice na početku, debljina materijala, znači to je sve što treba i to je sve što on treba da ima. Znači DC, manuelna podešavanja, onda imamo flux podešavanja, recimo ako se radi sa punjenom žicom, onda recimo to se odabira, naravno dole treba se promeni polaritet kod flux žice, onda imamo dalje spool gun. Spool gun je dugački pištolj, dugački kabli na čijem se kraju nalazi pištolj gdje se na pištolju nalazi mali kotur žice i to je jako korisno za gdje nije pristupačno. Onda može sa tim malim pištoljem da se priđe jer na njemu se nalazi kotur. Kotur ne stoji u aparatu. I to je to što se tiče DC zavarivanja bez pulsa. Ako idemo na puls, onda imamo pulsno zavarivanje i onda možemo da biramo prohrom, recimo da krenemo od početka. Steel sa gvožđe sa crni materijal sa C18, znači mix gas, prohrom, opet mix gas C2, u ovom slučaju to je C2,5, 2,5, blegure bakar silicijum, argon, pa onda aluminijum, silicijum i aluminijum, magnezijum. Znači najbolja primjena tog nekog aparata je za aluminijum, magnezijum i recimo tu se vrši odabir ako selektujemo taj materijal i onda imamo tu recimo dole debljinu materijala koji varimo, brzinu žice, pulsno, znači sve te opcije koje nama trebaju. Arc force, induktivnost, debljina žice, 2 takta ili 4 takta, post gas, znači to je sve što se tiče. Na ovom potenciometru jednostavno povećavamo debljinu materijala i u ovom slučaju sa jedinicom žicom on može da ide da vidimo dokle može da ide do 6,5 mm. Znači ide do 6,5 mm debljine materijala sa jedinicom žicom. Ajde, vratit ćemo se na 2 mm. Da vidimo sad, ako treba da se podese drugi parametri, recimo induktivnost, onda se ide na ovaj taster i onda menjamo induktivnost. Naravno, induktivnost ima primjenu za razlivanje materijala, za razlivanje vara. Znači induktivnost, imamo debljinu žice koju ćemo da koristimo, imamo 2 takta ili 4 takta, imamo post gas, znači to sve funkcije. Na drugoj strani tu pokazuje brzinu žice i gore je arc force koji može da ide naravno u minus i može da ide u plus. Znači to je pulsno zavarivanje gdje ne možemo da biramo frekvenciju pulsa, jer u principu puls jednostavno funkcioniše sam od sebe kako je podešen u aparatu. Ali on funkcioniše odlično, ja sam probao njega i on funkcioniše odlično, to je vezano za aluminijum. Ajde, ako ćemo dalje da vidimo, vraćamo se nazad i biramo dupli puls.
biramo dupli puls i opet aluminijum, magnezijum. Sad tu imamo kod duplog pulsa, znači sva podešavanja su ista, osim što imamo dole frekvenciju, imamo frekvenciju i širinu pulsa i amplitudu pulsa. Naravno, induktivnost, debljina žice koju koristimo 2 takta ili 4 takta. Sad tu imamo frekvenciju pulsa. Frekvencija pulsa koja ide od 1 Hz do 2,5 Hz. I dole ispod imamo amperažu pulsa u odnosu na, u ovom slučaju pokazuje amperažu pauze u odnosu na puls, znači 63%, 50%, sad je 50% od struje je pauza. Znači ako varimo na 100 ampera, dok je pauza, bit će 50 ampera, a dok je puls, bit će 100 ampera. To bi bilo to. Imamo širinu pulsa gdje opet možemo da povećamo ili smanjimo razliku između pulseva. Tako da to su ta podešavanja. Sad, ako želimo da podižemo sve zajedno, pošto je Synergic, ako želimo podižemo sve zajedno, onda podižemo na ovom potenciometru. U stvari to nije potenciometar, to je enkoder. Ali ajde, zvaćemo ga potenciometar. Onda podižemo sve parametre zajedno, i napon, i amperažu, i debljinu materijala, i brzinu žice. Sad, ako nam se to ne uklapa baš, onda dalju regulaciju možemo da vršimo na induktivnost i na arc force, gdje možemo da menjamo arc force, to jest da smanjimo ili povećamo napon u odnosu na amperažu. Amperaža i brzina žice ostaju isto, a možemo da povećamo napon. Znači to su već fina podešavanja. A ja se vratimo nazad da prokomentarišemo. Znači tu ima za elektrodu, šta imamo, to jest početna struja, arc force i VRD opcija. Vraćamo se nazad i imamo TIG, lift TIG, gdje u principu imamo samo jednostavno, znači možemo da biramo struju, amperažu, napon ostaje isti, početni napon je 16 volti, kad se dodirne materijal onda on krene da radi. Tako da to su parametri. Nama bitno, ono što je bitno vezano za taj aparat, što je najbitnije neke funkcije, znači najbitnije funkcije bi bile recimo pulsno, aluminijum, magnezijum i ove opcije induktivnost, debljina žice, 2 takta ili 4 takta, postgas, debljina materijala, brzina žice i arc force gore. Jednostavno da se podesi fino koliko će da razliva na to, koliko će da razliva sami var, utiče arc force i induktivnost. I to bi bilo sve što se tiče prednje strane. Jednostavno ukratko, ljudi koji su upoznati sa tim podešavanjima, njima je već jasno o čemu se radi, a ovaj video možda bude koristan za nekog početnika koji prvi put treba da radi sa tim aparatom. Sad tu aparat nisam pokazao u prethodnim videima, ima duplu vuču. Aparat ima duplu vuču, staje veliki kotur, sad je tu mali kotur, čisto taj imam jednostavno. Znači žica, dupli dodavač i tu staju svi oni točkići što ste vidjeli u prethodnom videu. Tako da to je to. I što se tiče podešavanja, to funkcioniše sasvim ok i ima lepa podešavanja, znači sve što treba da se podesi, ima da se podesi. Tako da to je to, čujemo se, vidimo se u sljedećem videu, znači bit će neka proba, da li za aluminijum, da li za crno, jednostavno ide proba. Tako da pozdrav i sve najbolje.